खूब कम लोक जानते जे ताजमहल ठू 6 किलोमीटर दूर रे गोटे रेड ताज अच्छी खूब कम लोक जानते से मानसिक इमिटी प्रक्रिया जो गुड़े हो जाकू छाड़ी लोक जावाक राजी नुहे आईफेल टावर सारा पृथ्वी में 19टा आईफेल टावर है चाइनार 2टा आईफेल टावर दे लुक ऑलमोस्ट फोटोकॉपी ऑफ ओरिजिनल आईफेल सेठी किंतु लोक आईफेल को जाऊँ आईफेल आईफेल अच्छे किंतु आपण गोटे भिन्न भाव में गोटे शिल्प को प्रेजेंट करेंगे सी ग्रहण कर भिन्न भाव में प्रेजेंट कले मुझे गोटे एग्जांपल दूसरी क्राइस्ट ऑन द क्रॉस तार हजार हजार कास्टिंग पत्थर रे काम लुहा उपर ढले विभिन्न मेटाल रे ढले काठर काम एमती हजार हजार मूर्ति तैयारी जाकू देखिले ख्रिश्चियन भक्त माने आमेन कहती अन्न गोटे भावधारा आसे किंतु शिल्प सृष्टि हिसाब रे ता भितर गोटे को आउ गोटे अलग एमती किसी आपने धरी पारिबे नहीं 1932 रे रियो डी जेनेरो ब्राजिल तार उपकंठरे गोटे पहाड़ उपर सृष्टि है 35 मीटर उच्च गोटे मूर्ति जड़े फ्रेंच आर्किटेक्ट ताकू करिसंती 35 मीटर उच्च मूर्ति गोटे धड़ा आलखाला पिंधि 2 हाथ प्रसारित करके ठिया होइछि क्राइस्ट द रिडीमर इट हैज बिकम वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड एंड इट हैज क्रिएटेड इट्स ओन आइडेंटिटी कहीं देखु सी जो ठिया होइछि एवं जो क्रॉस वक्तव्य समान यीशु मरला बेल को कहते फादर पार्डन देम से जो करुणा से क्राइस्ट द रिडीमर जमी हाथ प्रसारित करके समग्र पृथ्वी को वेष्टन करने को चेष्टा कर नुआ भाव से प्रेजेंट कले सेम सेम थॉट सेम फिलोसफी इन डिफरेंट फॉर्म बट लोक एक नेले आज जो कथा चली कोणार्कर नुआ सृष्टि हम जब आम यही धार में कोणार्कर एसेंस नहीं कि कंटेम्पोरारी वर्ल्ड को ग्रहण कला भली आम कि न करूँ कंटेम्पोरारी वर्ल्ड तो कहबे कंटेम्पोरारी समय को ग्रहण कला भली जब कि न करूँ तेरे से सृष्टिर मर्यादा पाइबनी बर्तमान यही मैच्योर एज रे मुझे चेष्टा गोटे करुँच गोटे ट्रस्ट कर बही लेखा सरीगला मुझे लिखी कि ना 90 वर्ष बयस मुझे लिखी कि ना जब सेमती किसी इन्स्पिरेशन आसो लिखी पारे किंतु मोस्ट लाइकली जोटा करुँच बर्तमान पछरे लगी समय केते अच्छी जानी वी वांट टू क्रिएट ए सन टेम्पल इन द एसेंस ऑफ कोणार्क आमर चिंताधारा होची ट्रेडिशन इज डेड if it is bogged down in the past. Tradition in the present time is also rootless if it is not connected with the past. So, ये जो transition from past to present, that has to be smooth. Without that, नुआ सृष्टि मर्यादा पाइब नहीं जानी whether it will be possible in my time or not समय केते अच्छी आपन तो डाक्तर लोक जानी थे मोर से जो पड़गली एठी भुवनेश्वर रे मत तो आपोलो रे भर्ती करदे आपोलो वाला मत इंजेक्शन फिंजेक्शन देकी बचैले कहले आउ 15 मिनट होते तुम जाइ था मुझे जाइ तो ना अच्छी तो आउ व्यस्त हबार कौन अच्छी कौन कर कह ना ये बयस तुम एनजीओ भी हो पारे तापर एनजीओग्राम कले से ये हो पारे इम्प्लांट हे हाँ टेंटिंग हो पारनी हार्ड हो गला ये गुराक मैंने कहले औषध फौषध था मुझे अलग बागिया लोक मुझे किसी ना औषध खाइले आज से एलोपैथिक औषध आज कदा खाइबी तार पुणी साइड इफेक्ट हम ताक पुणी आहरी चपेब खाइबी एटसेट्रा
कौन अच्छे कम तो सरीगला जब किए कर बहुत जगह लिखा लिखी कली विभिन्न जगह एम्स कहला आस देखा दिल्ली एम्स सेठी जो विषेउ अच्छा डॉक्टर विषय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी कहले कौन आप चाहते कौन मुझे मुझे चाहिए कौन आप तो लेखा लिखी कर एनजीओटा देखुं से मत कहतु मोर ऑपरेशन दरकार कि नहीं जब दरकार तेज संभव कि नहीं जब संभव आपण मैंने करेंगे कि नहीं सेठू सी कहला आप मोर इंटरेस्टिंग लोक मुझे कहीं देखो आपने मो एज पहुँचले आपने भी से इंटरेस्टिंग हे जो जीवन मृत्युर किसी सीमा रेखा आम भितर रहे ना ताले देखो एनजीओटा चलुची स्क्रीन उपर जी नुआ पिलाटे भी देख सी कह यू आर ए केस फॉर सर्जरी किंतु फॉर हियर फॉर अस एज इज नॉट ए फैक्टर आम ये बहुत एजेड लोकर कम भी करूँ मत 86 है तो तेबे मु आहरी किसी टेस्ट करी तापर आई विल डिसाइड इफ वी कैन गिव यू ए बेटर लाइफ आफ्टर सर्जरी we will do that otherwise no कहीं सर्जरी माने ऑलवेज जिते आमर ये 100% 99% सक्सेस थिले भी सर्जरी इज सर्जरी देयर इज अमाउंट ऑफ रिस्क आपन को जब या पर हम गोटे भल लाइफ न दे पारिबु बेटर लाइफ आम कहीं सर्जरी करूँ मत रखिले कौन दुनिया टेस्ट फेस्ट कले 7-8 दिन करापर दिन आसी सन्ध्या कहले डेली आसुले मो कैबिन को कहले काली करदे कर दिखाँ सर्जरी भी करदे तापर पुणी गोटे इमरजेन्सी है पुणी नहीं कि आईसीयू रे भर्ती करदे कि फाइनाली बची बचिकी आसिली 86 पर्यंत बची तो आई डोंट नो सबुठ धराबंधा प्रश्न कहीं लिखे आरंभ कले लिखाटा तो आपण बाध्यबाधकता ना कौन माने कौन पे लिखिले आपने खाती कहीं भोक कर ये गोटे रकम भोक निज को प्रकाश कर भोक हाँ एवं सब बेले जब आप खाती ता भी नुहे दिने दिने भोक हुए नहीं निश्चय से खाती नहीं आगे ये भोक जब ये भोक सेमती नुहे ये भोक जो डेली आसो एमती किसी कथा नहीं केत आसो तार ठीक ठिकना नहीं आउ गोटे प्रश्न पचारि कि लेखा उपरे आपणकर जीवन से समय स्थिति कि बाह्य परिवेश प्रभाव केते कहीं प्रश्न पचारुची जमती कि मुझे किसी लेखा बर्तमान पढ़ुली जमती कि विक्टर फ्रैंकल तो सी गोटे डॉक्टर जो नाजी कन्सेंट्रेशन कैंप रहिले सी रही जो भी परिस्थिति होता से परिस्थिति जेकोसी लोक पागल हो जदि से समय रही से यही प्रकार साहित्य रचना कर पारे तेबे आमे तामने बाह्य परिवेश किसी प्रभाव सतर अच्छी ना संपूर्ण भाव लेखाटा आंतरिक ना दीटा लेख सी जो जा कथा कहले नाजी कैंप रे रही कि भी सी तांकर से बहिरंगरू मनटा को घुंचई नवापाई मन भितर गोटे सृष्टि कले गोटे कोम सृष्टि कले एवं ता भितर भी सी जहाँ लिखिले से जे तांकर अनुभवर छाया नहीं एवं सत अनुभवर छाया नहीं ता नुहे मनुष्यर विभिन्न रकम समय अच्छी विभिन्न परिवेश विभिन्न परिस्थिति भितर दे से गति करिछि सो तार छाप कौन से ना कौन से जगह ता भितर रही से आर्चाइव भितर केतबेले से बाहर चेष्टा कले भी हुए तो बाहर किंतु से केतबेले हुए तो बाहर जी लेखुची सी निश्चय अनुभव निर्भर लेखा किछि लेखुची ता भितर जब से अनुभूति नथिबो से बाहर नहीं सो सेठी हुए तो सही परिवेश बाहर जाइए जब सी आहरी भल परिवेश केतबेले लिखिबे हुए तो से नाजी कैंपर टॉर्चर इवन से टॉर्चर से भी
ଶିଳ୍ପିକ ଭାଷାରେ କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ସିଏ ଡିଟାଚ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନୁଭବ, ତାଜି କ୍ୟାମ୍ପର ଅନୁଭବ ସେ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯାହା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଅନୁଭବରୁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି। ସେ ମନ ଗଭୀରରୁ ସିଏ କେଉଁଠୁ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ସିଏ ଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ଶିଳ୍ପର ସର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଖା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କି ଜୀବନ ଟିକେ ଫିଜିକାଲି ଅନ୍ତତଃ ଜୀବନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ ହେଇସାରିଲାଣି, ଯିବା ଆସିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ଗୋଟେ ଲୋକର କମ୍ ସେ କମ୍ ଫିଜିକାଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏତେ ସହଜ ହେଇସାରିଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏତେ ନିରାଶାବାଦ କାହିଁକି? ସବୁଥିରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ କୌଣସିଥିରେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ କଲ୍ ଫର୍ ଏ ହାୟର ଲାଇଫ୍, ସବୁ ଜାଗାରେ କେବଳ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ବିମର୍ଷ ଭାବ, ଗୋଟେ ନିରାଶ ଭାବ, ଏ ଭାବଟା କାହିଁକି ଅଛି? ପ୍ରାୟ ପଢ଼ିବେ ଯେକୌଣସି ପତ୍ରିକାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କୌଣସି ଏପରିକି ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜର୍ନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, 100ରୁ 90ରୁ 99% କେବଳ ମଣିଷର ଅନ୍ଧାର ଦିଗରେ ଦେଖେଇବା ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କାହିଁକି? ଯଦିଓ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ବିକମିଂ ମୋର୍ ଇଜି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମହତ୍ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ନଥିଲା, ଥିଲା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଗଛ ଗୋଟେ ଡେଲି ଜନ୍ମ ନିଏ ନାହିଁ। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ବଡ଼ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଡେଲି ଜନ୍ମ ନିଏ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପିଗମିଜ୍ ଡେଲି ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଏଟସେଟ୍ରା। ଆଜ୍ଞା ହୁଏତ ବହୁ ଯୁଗରେ ବହୁ ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୁଗ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା ଡେଲି ଗାନ୍ଧୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କି ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ହୁଏତ ଆସିବ ଯେଉଁ ସମୟ ଆମ ଦେଶରେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରିଟିଶ ଆସିବାର ଗୋଟେ ଖରାପ ଅବଦାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ହେଉଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅବକ୍ଷୟଯୁକ୍ତ ଦେଶକୁ ସିଏ ଆମର ପୂର୍ବରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଆମେ ଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ରିମେନ୍ସ ଯେ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅବକ୍ଷୟଗ୍ରସ୍ତ ଦେଶ। ଏବଂ ଇଂରେଜୀ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିରାନୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ରାଇଟର୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ କାଲକାଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଉପରକୁ ଉଠିକି ଆଉ କିଛି ହେଇଗଲୁ। ତ ସେଥିରେ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ରେନେସାନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ରେ ଖାଲି ବେଙ୍ଗଲରେ ନୁହେଁ, ବେଙ୍ଗଲରେ ହେଲା କାହିଁକିନା ବ୍ରିଟିଶର ସେଠି ପାଖରେ ଥିଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସାରା ଭାରତରେ ଏଟା ହେଇଛି। ସାରା ଭାରତରେ, ଖାଲି ବେଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇନି, ହେଇଛି। ସେଇ ସମୟର ସାହିତ୍ୟିକ ଗ୍ରୁପ ଆସିଲେନି କାହିଁକି, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆସିଲେନି କାହିଁକି? ହୁଏତ ସମୟ ଆସିବ ଆଗକୁ। ଆଜି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ସହଜ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି, ବେଗ କାଢ଼ି ନେଇଛି ଆବେଗ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବେଗ, ଆମେ ଯେଉଁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିର ବେଗ କଥା କହୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଶଗଡ଼ର ଚକ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇନଥିଲା, ଲୋକ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ, ତାର ପୁଣି ସୁଖର ଅନୁଭୂତିଟା ଅଲଗା ରକମର ଥିଲା। ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିର ତନ୍ଦ୍ରା ସୁଖ ନୁହେଁ, ତାର ଚାଲିକି ଯିବାର ଢିମେଇକି ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ରକମର ସୁଖ। ସୁଖର ପରିଭାଷାଟା ସବୁଦିନ ଅଛି, ପ୍ରକାଶଟା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ହେବ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସମୟ, ଲୋକଙ୍କର କାହାକୁ କିଛି ସମୟ ନାହିଁ, କାହାକୁ କିଛି ସମୟ ନାହିଁ, ସବୁ ଟିପିଦେବା ଇଆରି ଉପରେ, ଆଇ ଗୋଇଂ ୟୁ କମିଂ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଂରେଜୀ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ରକମର ହେଉଛି। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତର ଦେଇ ବି ମଣିଷ, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଭାବୁନି ଯେ ଏଟା ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, କି ସତ୍ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ସତ୍ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାର ସମୟ ଆସିଲେ ହେବ। ବହୁତ ଭଲ ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ ଉଠିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଆପଣ ଯେଉଁଟାକି ମୂଳରୁ ଆପଣ ତାକୁ ଟଚ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉଥରେ ଖାଲି ଏଇଟା ଆଉଥରେ ପଚାରୁଛି, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଧର୍ମ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ତ ସମୟ ଯେତେ ବିତୁଛି, ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଳେଇ ପଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ୟେସ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ପେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ପେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ତା ଉପରେ ମୁଁ କହିବି କିଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୌତ୍ତଳିକତା ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ,
ତାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ। ତାକୁ ସେ ପୌତ୍ତଳିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରିଲାରୁ ଗୋଟେ ଫାଦର ତାକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ କ୍ରସ୍ଟାକୁ, କହିଲେ ସେ କ୍ରସ୍ଟା ଉପରେ ଛେପ ପକାଇଲେ କ୍ରିଏଟେଡ୍ a man। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପୌତ୍ତଳିକତା ବିରୋଧରେ କୋରାନ ମାନେ ଏଙ୍କର ମୁସଲିମ୍ସ, ସେମାନେ ବି ଆଜି ତାଙ୍କର ମୋ ପାଖରେ କୋରାନ ଅଛି, ମୁଁ କୋରାନ ବି ପଢ଼େ, ବାଇବେଲ ବି ପଢ଼େ। କୋରାନରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ଜଣେ ମୋର ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ କୋରାନ ଉପରେ